Disclaimer: we do not sell lottery tickets or any illegal products. Our offline paper only shows live draws and winner details of the lottery. If you are above 18 years of age, you can watch. This channel never asks you to buy tickets and is not responsible in any way. This channel only shows live draws. Thank you. डिस्क्लेमर: हमने लॉटरी टिकट या कोई भी अवैध उत्पाद नहीं बेचता है। हमारे ऑफलाइन पेपर लॉटरी के केवल लाइव ड्रॉ और विजेता का विवरण दिखता है। यदि आप 18 वर्षों से अधिक हो तो आप देख सकते हो। यह चैनल आपको कभी भी टिकट खरीदने के लिए नहीं कहता है और किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। यह चैनल केवल लाइव ड्रॉ दिखाता है। धन्यवाद। আমরা লটারির টিকিট বা কোনো অবৈধ কোন জিনিস বিক্রি করি না। আমাদের অফলাইন কাগজ শুধুমাত্র লটারির লাইভ ড্র এবং বিজয়ীর বিবরণ দেখায়। আপনার বয়স 18 বছরের বেশি হলে আপনি দেখতে পারেন এই চ্যানেলটি কখনই আপনাকে টিকিট কিনতে বলবে না এবং কোনোভাবেই দায়ী নয়। এই চ্যানেলটি শুধুমাত্র লাইভ ড্র দেখায় প্রতিদিন। ধন্যবাদ। Disclaimer: we do not sell lottery tickets or any illegal products. Our offline paper only shows live draws and winner details of the lottery. If you are above 18 years of age, you can watch. This channel never asks you to buy tickets and is not responsible in any way. This channel only shows live draws. Thank you. डिस्क्लेमर: हमने लॉटरी टिकट या कोई भी अवैध उत्पाद नहीं बेचता है। हमारे ऑफलाइन पेपर लॉटरी के केवल लाइव ड्रॉ और विजेता का विवरण दिखता है। यदि आप 18 वर्षों से अधिक हो तो आप देख सकते हो। यह चैनल आपको कभी भी टिकट खरीदने के लिए नहीं कहता है और किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। यह चैनल केवल लाइव ड्रॉ दिखाता है। धन्यवाद। আমরা লটারির টিকিট বা কোনো অবৈধ কোন জিনিস বিক্রি করি না। আমাদের অফলাইন কাগজ শুধুমাত্র লটারির লাইভ ড্র এবং বিজয়ীর বিবরণ দেখায়। আপনার বয়স 18 বছরের বেশি হলে আপনি দেখতে পারেন এই চ্যানেলটি কখনই আপনাকে টিকিট কিনতে বলবে না এবং কোনোভাবেই দায়ী নয়। এই চ্যানেলটি শুধুমাত্র লাইভ ড্র দেখায় প্রতিদিন। ধন্যবাদ।